हे जय गजानन हे गौरी नंदन जय गजानन गौरी नंदन तुम्भ पदाम्बुज कर निवेदन पृथुला उदर अमृत दड़ुगर प्रभु पासांगु सत्रिशूल केणे मनोहर कपोळे सिंधु धारो हे गणेश्वर तुम्भ कपोळे सिंदूर धार विद्या अर्णवरा तुझे अतनाउरी विद्या अर्णवरा तुझे अतनाउरी विद्या अर्णवेधा सुची करे बपारी विद्या अर्णवेधा सुची करे बपारी और ये विद्या अर्णव देवे पारी हुअंती देशे देशे उड़ंती वीर वैजयंती एतिकी करे विनती हे गणपति करे एतिकी करे मिनती शुणतु सुजने मन कर्ण देई पचारिबा कथा बंधु देवा बुझाई अत्यंत रहस्य अटे पुराण सभाजने एबे मन देई शुण पद्म पुराण मध्ये लेखा होईछि कार्तिक महात्म्ୟରେ लेखा अछि दिने नारद मुनि कहूले द्वारकापुर रे धाई न मिलिले कृष्ण को कहती आहे नारायण आहे 1600 नारी संगते घेनीन अष्टपाट बंशी पुणी संगते नहीं सुखरे गृह संसार करी रही आहे अवधूत होई बुलुछि संसार अबाड़ुआ बोली मते कहती जे नर आज पर्यंत देख विवाह होइली नाही अबाड़ुआ होई देख हे बुलुछि मुही बाबना भूत प्राय मुही बुलुछि घर संसार हे करी न पारुछि स्थिर होई करी मुही रही पारु नाही स्थान से स्थान हे बुलुछि जाई एते गुड़िए नारी तो अछंती तुम्भर केड़े सुंदर करिछ घर संसार कहिरु गोटिए मते देबे करंत दान ताहाकु नै घर संसार करंती हे भगवान मु तो सहज स्थिर होई रहिबा लोक नाही ना 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 सहज जान मोर घर नै कि द्वार नहीं नाही कोटी रहिबा लोक नै कि घर नै कि द्वार नाही नहीं तेणु करी मते किए झियो देबेकु मध्य नाही बाबना भूत होलिया अबाडु हाई रियाड छाडे बुलुछि म होलिया तमे तो 16 सहस्र गोप नारी नारी 16 सहस्र रमणी नै छ अष्टपाट बंशी केते गुडे स्त्री अछि तमर आ तमे तो जणे केते गुडे स्त्री धरि गिरी भोग करूछ जदी गोटिए मते देइथलो तांको नै गिरी मु घर संसार टिके करंती प्रभु मते गोटे तम स्त्री देइथिले भोग करना संसार सुख वासना टिके मन रे आसुछि मु मते टिके घर संसार टिके करि थांती दियो प्रभु राग न हे दियो गोटे गोटे स्त्री दियो मोर तो किए नहीं तमे केते जन को भोग करछ मते जन को दियो भोग करियो देबी हां देउ ना भाबुती भाबु देबी ताहा सुनि विष्णु कहंती आहे नारद हां आहे मोहर अंतपुर मध्य रे तुमभे जाई देखिबो ठीक ठीक जो नारी पाखरे नथिबी मुही से नारीटा को तुमभे नेबो हे गोसाई नबो विष्णु बोले गोटे काम करो नारद महर्षि ये जो अच्छी अंतपुर भीतर बुलबी जोटी देखिबो मु नथिबी जो नारी पाखरे मु नाही से एकुटिया अछि तमे ताकू नै जियो ठीक अछि जोला एकुटिया अछि तमे ताकू नै जियो आज्ञा विष्णु को कथा रे देख नारद गले 16 सहस्र अंतपुर हे बुलिले गोटी गोटी करी पुर देखिले जाई गोटी गो आहे गोटे नारी पाखरे देख कृष्ण प्रत्येक घर जाई बुली देखिले सब घरे कृष्ण हे अछंती देखिले नारद सौदा घर घर जाई बुले
देखिले जो रानी बाहू गला गोटे कृष्ण सेठी अच्छी जो नारी बाहू गला गोटे कृष्ण सेठी अच्छी भाविले कबाटा याडा आसुची कृष्ण मते ए घरु से घरु डेई डेई पळौचती देखिया बोले मझरे कबाटा बंद कर देले बंद कर दी देखिया किमिति आ पळेबो आउ तो देख अरे कबाटा टाकू बंद करी न देले आउ कृष्ण न आसी पारिबो बोली भाविले पुनी जाई दुआर देखिले जाई ये लक्ष्य पे कपूर रे कृष्ण अछंती रही सब जगह घर घर जाई देखिला प्रतिपुर रे कृष्ण अछंती ये सब रामणी पाखरे कृष्ण अछंती तमे सब जगह महापुर काढिया पर जाउछ कोडे न थाई ना यार महापुर सब सब जगह नारी पाखरे तमे रहिछ रहिछ तेणु करी नारद बोले हे नारायण काहे की मते माया करो छहरी सबु तारी पाखरे तुम रही पूरी आहे सबु जाक घर बुली मु देखिली एकुटिया कौनसी नारी न देखिली सबु नारी पाखरे तुम्भे अछ रही मायर कृपा मते प्रभु थिल पठाई मु तो देखिली सब पाखरे तमे तो समुद्र पाखरे अछ जाऊ देखिली हां कपाटा बंद कली बोली आउ जाई देखिलु तमे अच्छा काहे की मते माया कल प्रभु ओ प्रभु ताहा सुनि विष्णु देव हलंती वचन मोहर वचन सुन हे ब्रह्मानंदन जेबे संसार करबा को तुम इच्छा अछि चलो मो साथी रे तुमको नारी रे बेटी हां चलो चलो अपूर्व सुंदरी नारी देवी दे मुही सुंदरी नारी नो ना नहीं घर संसार करिबो जाई माउजी पछे चला नारद तमे जदी विवाह को इच्छा अछि देखिलो तो सब नारी पाखरे गोटे गोटे कृष्ण अछि अच्छी तो खाली नहीं ना जदि खाली नहीं तुमको मु का देबी जदि तुम इच्छा दरकार आस मो साथी तुम गोटे सुंदर स्त्री दे देबी चलो सुंदरी रवती सम्मान लक्ष्मी मेले देखाउ तो हे नारद को गले पोखरी कूल रे जाई पहुंचीले विष्णु कहंती आहे नारद मुनि कहूची सुनो एबे मोहर वाणी ए पोखरी भितरे जाई न पसिबो स्नान शौच करी तुम्हे आसीबो अपूर्व रमणी तुम्हंतु करी विधान घर संसार करिबो हे ब्रह्मानंदन विष्णु नारद कहले बोले जो ए पुष्कर रे गाधेई गिरी आसो जा गाधेई गिरी आसिला पर तुम गोटे सुंदर झियोटिया देबी जा अगाधुआरे नेबाटे ठीक नाही जा पोखर रे ए पोखरटा रे गाधेई गिरी पळे आसो तुमनी सुंदर स्त्री गोटे देबी जा ये नारद महर्षि गण गले विष्णु कथा रे से पोखरी भीतर जाई गिरी आगे बुडी पड़ले जिमिति देखो स्नान जाई बुड़ीले जळे पुणी देख उठिले नारद जो काले पुरुष रूप आउ तांकर नाही नारी रूप टासी निजे होई छंती तई ये जिमिति से पानी रे भीतर बुडी पड़िले नारद कोन गला से पुरुष रूप नाही से निजे नारी एई जाई छंती जो नारी पई वासना तांकर जागृत होइतिला ये कोन नारी भोग करी ये निजे नारी हे जाई छंती ए जो पानी रे जिमिति बुडी पड़ले बाहर लाडू देखिले आंको पाखरे पुरुष कोणी आउ नाही ये निजे गोटे नारी हे जाई छंती एणे भगवान पाउ देख से ठारे नाहंती माया होई जाई छंती से लक्ष्मीपति अन्य कुज राजा तही रे जाई मृगया अर्थ रे हे मुनुथिला तही अपूर्व सुंदरी तेर मणि देखिण राणी करी आनिला ताहाकु निज भुवन राणी करी राजा ताकु रखिला नेई ता सहित श्रृंगार हे करिले सेही 20टा पुत्र देख होइले धनव नारद नारी रूप हे होइथिले जान नारद नारी बेश होइकरी सिटी से कान्यकुब्ज राजा पाखे रहिले घर संसार करी 20टा पुओ जन्म कले इमिति देखु देखु भगवान हेतु पकेलाणु याडा केते वर्ष बीती गलानी भगवान मन पड़ा नारद छाड़ी आसती बोलिकी हेतु पड़ा भर यार केते वर्ष बीती गलानी पिला जन्म करदेलेनी बोले यार 20टा पुओ जन्म होइलानी भाविले ये मायार तो बांधी हो गलानी नहीं आउ बेसी दिन तांको कष्ट देबी नहीं उद्धार करी बोली भाविले भगवान कौन कले उद्धार हम सी आज्ञा माया धर प्रभु देख माया देख मृत्यु देवता है आदेश देले एका दिने 20 पुत्र रहेला मरण ताहा देखी रानी विच्छेद मर ए जो नारी रूप धरी नारद रहिथिले एका संगे 20टा पुत्र मृत्यु देखिले भगवान मृत्यु देवता को पठेई कौन कले गोटे थर रे 20टा जाक पुअर मृत्यु कर दे हे गला जिमिति 20टा जाक मरिबार देखि देले आ बोले मानव शरीर
ମାନବ ଶରୀର ମାୟା ମୋହ ଲାଗି ଯାଇଛି ଲାଗି ସେ ଯାଇଛି। କଣ ନିଜ ରୂପଟା ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ସେ ତ ମଣିଷ ରୂପ ଧରିଛନ୍ତି ମାଇକିନା ରୂପ ଧରି 20ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ହେଲେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷଟା ସହିଯିବ ନାରୀ କେବେ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ଗର୍ଭରେ ଧରିକି 20ଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ପରା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 20ଟା ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ କିଏ କୋଉ ମା ଦେଖିପାରିବ କି ଯେତେବେଳେ 20ର ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିଲେ ଏ ଜୀବନ ଆଉ ରଖିବି ନାହିଁ ବୋଇଲେ ନାହିଁ ବୋଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇ ମୁଁ ଜଳରେ ପଶିବି ଜଳରେ ପଶି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ଯୋ ଜଳରେ ପଶି ହେ ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ସେଇ ଜଳରେ ଯାଇ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ଦେଖ ହେ ବୁଡ଼ିଲେ ଯାଇ ପୁଣି ନାରଦ ରୂପଟା ଆସିଲା ତହିଁ ନାରୀ ରୂପଟା ଦେଖ ହେ ପଳାଇ ଗଲା ପୂର୍ବ ରୂପ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଫେରି ଆସିଲା ଭାବିଲା ଜୀବନଟା ରଖିବି ଯାଉଛି 20ଟା ପିଲା ମରିଗଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି ଯାଉଛି ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି ବୋଲି ଯେମିତି ସେ ପାଣି ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ପାଣିରେ ଯେମିତି ପଶିଗଲେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଥରେ ଯୋଉ ରୂପଟା ସେଠି ଯାଇଥିଲା ପୁଣି ପୁନରପି ରୂପଟା ଫେରିକି ଆସିଲା ଏ ଯୋଉ ନାରଦଙ୍କ ଦେଖ ଏ ଜଟା ଦାଢ଼ି ଥିଲା ସେ ଜଳ ଭିତରେ ଦେଖ ସେ ରହିଥିଲା ସେ ପାଣିରେ ଦେଖ ଏ ତହୁ ସେ ଭାସିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡିଆ ଦଳ ବାବୁ କିଛି ଯେ ହୋଇ ଏ ଯୋଉ ନାରଦ ଯୋଉ ଜଟା ଦାଢି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ ବୁଡି ଥିଲେ ପାଣି ଭିତରେ ଏ ଜଟା ଦାଢି ଯାକ କୁଆଡେ ଯିବ ଏ ଯୋଉ ମାଇକିନା ହେଇଗଲେ ଏ ଜଟା ଦାଢି ଯାକ ସବୁ କୁଆଡେ ଯିବ ଓଡା ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡିଆ ଦଳ ହେଇକିରି ରହିଥିଲା ପାଣିରେ ଭାସିକିରି କିଛି ଗଲା କୂଳରେ ସବୁ ଦୁବ ଘାସ ହେଇକିରି ଯୋଉ ବାଳ ଗୁଡାକ ସବୁ ଯାକ ରହିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଇଏ ତ ନାରଦଙ୍କର ଯଦି ଜଟା ଲୋମ ଅକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ ଅକାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯିବ ହେଲେ ତେଣୁକରି ଭଗବାନ କଣ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଏ ଯୋଉ ଦୁବ ଘାସ ଏଗୁଡା ଚିଙ୍ଗୁଡିଆ ଦଳ ହେଇକିରି କିଛି ପାଣି ଭିତରେ ରହିଲା ଯୋଉ ଜଟ ଗୁଡାକ ଆଉ ଯୋଉ ଦାଢି ଯାକ ସବୁ ଯାକ ଦୁବ ଘାସ ହେଇକି ସେ କୂଳରେ ଲାଗିଥିଲା ତେଣୁକରି ନାରଦଙ୍କର ଏଗୁଡାକ ସବୁ ତାକୁ ସେ ପୂଜାରେ ତେଣୁକରି ଲାଗୁଛି ଭଗବାନ ସେଠି କହିଥିଲେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ନାରଦଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପୂଜାରେ ଲାଗିଯିବ ତେଣୁକରି ସେଗୁଡା ସବୁ ପୂଜାରେ ଲାଗୁଛି।